start. Okay. Right. Please off your mics and camera. If you want to ask any question, you can on the mic and you can ask the question to them. Today we are going to study the new lessons. Last day we discussed about the presentation of data. Today we are studying next one, data representation. Today our lesson is data representation. Representations and interpretations. Interpretation means, right, simple word is analyze. When we take in some data, right, it should be analyzed. Without analyzing data, we can't get the decisions. අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ data එක analyze කරගන්නේ කොහොමද කියලා පොර grade 6 level එකට ගැලපෙන විදිහට. මොනවද data? Last day we discussed that all details, all raw details we call that data. හරි? මේ data පන්තියේ ළමයිගේ ලකුණු පිළිවෙලකට තිබෙන්නේ නැතුවම we can't to understand. Right? Highest mark කවුද? Lowest mark කවුද? We can't to identify. Therefore we want to interpretations of data. We want to interpretations of data. The small notes are there. Alright. තමයි technicals problem in the සමහර වෙලාවට slides එච්චර පැහැදිලි නැති වෙයි. නමුත් yesterday I sent to you this note. Preparing this note, you can go through the lesson. We learn how data is represented in the picture graphs and table in the lesson notes, data collection and representations. Last week we have discussed करा कोमद data represent करने by table, by using telemark. Did you remember that now? Next, as well as we discussed that what? We discussed that picture graphs. Now today we are going to that graphs and other data's interpretations. Yes, shall we go next? Right. These are definitions. Right. Drawing various informations from the data represented in picture graphs and tables known as data interpretations. Right? Drawing, this is our drawing various informations. Analyzing we can use in statistics. We are doing the statistics lesson. Statistics. Drawing various information means interpretations. Another one is මම මේ definition එක simplify කළා. In these lessons we will learn about how to analyze given collections of data. That is, we have to study about the data. Then we can interpret that data easily. Right? මොනවද පුතේ මම starting පටන් ගත්තේ last week we discussed the data representation. Today we are going to analyze the data. Right? Today we are going to analyze the data furthermore. Analyzing data means අපේ maths වලට ලකුණු ගත්තොත් grade 6 එකේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන analyze කරගන්න who are the highest mark, who are the lowest mark, who are the middle marks, who are the taking marks below the 50, who are taking marks above the 75, like that. That is the first note for you, data interpretation. Data interpretation means we can use the analysis of the data to useful way. Next, then we go to the next. Interpretation of data representing picture graphs. Right? By using picture graphs, අපි කොහොමද මේ interpretation එක කරන්න යන්නේ? Sir example එකක් කරන්න යනවා. When a grade 6 student is presenting a class on all 5 days of a week, teacher analyze එකක් කරනවා. හරි? When a grade 6 students, මේ grade 6 student ලා සතියේ දවස් 5ම ඉස්කෝලේ ආවේ කොහමද? of a week, he is awarded 1 star. දවස් 5ම ආවනම් එයාට 1 star එකක් award කරනවා. Right? The following picture graph represents the number of stars that 4 parents received for their attendance during 14 weeks. 14 weeks වල සුරලිත, විවිත, කුමුදිත, මලිත. These 4 students have attended the schools. කියන එක තමයි the picture graph එකේ පෙන්නන්නේ.
When the key of the picture graph, just last week we discussed when we doing the picture graphs, we want to mention the scale. We want to mention the scales, right? According to the scales, 5 days represented by 1 star. 5 days represented by the star, right? Now we are going to analyze. The analyzing first question, right? Sorry. Mana ada puta? Yanda? ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් පුතේ. Right. Yes. First question is, of these 4 friends who received star for attending school on all the 5 days of each of the 14 weeks. Right. First question is, I will read this one. Right. First question, 14 weeks, 4 students are there. Right. 5 days, if they attend 5 days, give a 1 star. Of these, make it right. Week 14 weeks දවස් 5 ගානේ ආපු කෙනා කවුද කියලා බලන්න. right? බලමු එහෙනම් we want to count now 14 stars අරන් තියෙන්නේ කවුද කියලා count කරන්න ඕනේ. right? කුමුදිත. හරි? easily පුතේ time එක ඉතුරු කරගන්නත් ඕනේ හින්දා සර් හැම එකම ගයින් නැහැ. බලමු 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Others are less than to 14. ඔයාලට ගයින්න පුළුවන්. ඊයේත් ගැනලා බලන්න ඇති. less than to 14. එහෙනම් for these 4 friends, friends again 14 days දිගටම ආවේ කවුද? කුමුදිත. right? Yes, කුමුදිත. The answer is කුමුදිත. හරි කුමුදිත. right. Next answer question එක ඔන්න analyze කරාම. Next question එක, during how many weeks did Malita attend school on all 5 days? මලිත කොච්චර 14 weeks වල ඇවිල්ලා තියෙනවද 5 days? මෙන්න එකක් 5 days ආව 1 star ගත්තා. He take another star for the 5 days. He take another stars for the 5 days. He takes another star for 5 days, like that. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. The answer is 2. Second question is 12. Right? It should be 12. Third question asks that if a student attend school on 69 days, how many stars should be drawn to? පුතේ ආගේ ෆෝන් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ. හරි මේ නෙවෙයි. Drawn to represent his attendance. If a student attend school on 69 days, right? How many stars should be drawn? See here, 69 days he came. फोन माइक्रोफोन एक ऑफ करना है. पुता माइक एक ऑफ करना है. 69 days he came to the school, right? How many stars are we want to represent that? See here, 1 star represented by 5 days. That day we discussed that, no? माइक एक ऑफ करना पुते. Right. 69 days. He attended the school 69 days. The question is how many stars we want to offer to whom? 69 days of student. How many stars we want to offer? 5 days by 1 star. Therefore, we want to 69 divided by 5. We want to 69 divided by 5. 69 divided by 5. Right. 1 into 5, 5. Balance is 1. 19, 3, 15. Balance is 4. Right. එහෙනම් complete 5 days ආවා නම් විතරයි එක star එකක් දෙන්නේ. එහෙනම් how many stars he want to give? හරි 13 stars අපි දෙන්න ඕනේ. This 4 days, only 4 days we are not offer the star. Star එකක් දෙන්නේ නැහැ. 14 days ආපු කට්ටියට අපි offer කරන්නේ නැහැ star එකක්.
right understand ඔන්න අපි analyze කරන්න example එකක් කරා පුතේ මොනවද analyze කරපු example එක 5 days school attendance උනා නම් එක star එකක් දෙනවා 14 week වලට තමයි මේ picture graph එක ඇදලා තියෙන්නේ 1 star represent by 5 days එහෙනම් highest attendance is කුමුදිත right sir the lowest attendance කවුද හරි Dilita neda පුතේ Dilita is the lowest attendance within 14 weeks. යා දවස් 5 weeks එකේ බොහොම අඩුයි. හරි. ඊගාවට කවුරු හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් 69 days attendance attend වුණොත් 69 days attend වුණොත් හරි. හරි. යාට 30 days තමයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. Shall we go to next example? Right? Shall we go to next example? The number of registered letters that a post office had to send out during the 5 weeks based on a certain week is given in the following table. Denote 8 letters by a suitable symbol and represent this data in picture graphs. ඔන්න මම last week එක පොඩ්ඩක් remember පොඩි review එකක් කරන්න යන්නේ. හරි? last week එකේ අපි picture graphs කළා. picture graphs වල scale calculations කළා. හරි? I will go to again right I will go to explain again right මෙන්න post office එක registered ලියුම් බෙදන විදිය. Monday 20 numbers. Tuesday 26 numbers. Wednesday 32 numbers. Thursday 30 numbers. Friday 42 numbers. Right? උදේ මේ lesson එකේ යද්දී මොනවා හරි ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් mic එක on කරලා කියන්න. හරි? මේ අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Right. Now we want to draw the picture graph. Picture graph එකක් ගන්න I give the scale. Scale එක දීලා තියෙනවා sir. 8 letters තමයි පෙන්නන්න ඕනේ මොනවා හරි symbol එකකින්. sir ගන්නවා symbol එකක් like this. Right? This is the symbol. Right? එන symbol එකක් sir ගත්තා. Right. එහෙනම් next one envelope එකකින් we are හරි present 8 letters. One envelope taking 8 letters sir අරගන්න. එහෙනම් shall we draw the graph picture graph? sir අඳිනවා. හරි. 1 2 3 4 right counting ගන්න 5 days. 5 days 1 2 3 4 and 5 days. You know that dates, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Right. Number of letters are 20. Which day? Monday is 20. Now we want to calculate the scales, no? අපි දැන් scale එක calculate කරන්න තමයි යන්නේ. හරි. එහෙනම් last week we discussed that scale එක calculate කරන්නේ කොහොමද? Total number divided by the scale amount. Right? 20. Right? The number should be divided by the scale. 8. 20 should be divided by 8. Here the 2, 16. 2 into 8, 16, right? Balance is 4. Enan, you know that may envelope 2 envelope code. I said in the sir, 2 envelope. Right? We want 2 envelope. Right? Mainly we want 2 envelope. Next we want to balance is 4. 4 කියලා කියන්නේ 8 වලින් නම් half නේද පුතේ? හරි. 8 කියලා කියන්නේ හරි. මෙන්න සර් ආයදිනවා envelope එකක්. When we divide into equal 8 part, right? 1 2 3 4 5 6 7, right? 8 part, right? එහෙනම් 4 කියලා කියන්නේ
half of the envelope. එහෙනම් මේ remaining balance එක කියලා කියන්නේ 8න් 4යි. 8න් 4යි කියන්නේ half of the envelope. අපි envelope එකකින් හරි half එකක් අදිනවා. හරි envelope එකක් අදලා ඉවර වෙලා හරි circle එක half එකක් අදින්න බැරිම envelope එකක් අදලා ඒකෙන් half එකක් ඉතුරු කරනවා. හරි envelope එක. half. ඔන්න 8 16 half of the envelope again 4 pennawa 20 is okay. Next, how we calculate that 26 should be divided by the scale 8 and 3 24 maybe 24 24 balance is 2 වෙනවාට balance is 2 එහෙනම් complete envelope 3 complete envelope we want to draw 3 complete envelope we want to draw ඔන්න sir and 3 complete envelope we want to draw after that remaining is 2 කියලා කියන්නේ කීයද 8න් 4යි කියන්නේ නම් envelope එකෙන් භාගය 8න් 2යි කියලා කියන්නේ quarter of 1 quarter of the envelope. එහෙනම් මෙතන අපි අඳින්න ඕනේ envelope එකෙන් කාලක කෑල්ල. හරි? envelope එකෙන් කාලක කෑල්ල. You can use the not envelope. හරි? Circle or anything you can use as a symbol. Right? You can use as a symbol. Next Wednesday. What we want to do today? 32. The amount should be divided by the 8. Right? 4 into 8 32 no balance එහෙනම් මොනවද කරන්නේ 4 envelope we want to draw in here 4 envelope we want to draw in here yes next one 30 when we divide by 8 මොනවද වෙන්නේ හරි 3 කියන්නේ 24 නේ හරි ඉස්සරින් අපි තුනක් අඳිනවා හරි 3 full envelope අඳිනවා 24 balance is 6 තමයි හරි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ එහෙනම් 4 කියලා කියන්නේ envelope එකෙන් භාගය එහෙනම් තවත් 2 add වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ 3 quarter of the envelope එකෙන් 3 quarter එකක් අඳින්න ඕනේ අපි හරි ඔයාලගේ circle එකක් ඇඳලාපත් කමක් නැහැ 3 quarter එකක් අඳින්න ඕනේ Friday 42 Friday is 42 yes you can draw that no Friday එක ඔයාලට අඳ ගන්න පුළුවන් right now we are going to this is the first step last week we studied that representing of data now we want to analyze that data right prospection හරි මේ දෙන්නේ අපිට අනිත් තිබ්බ graph එක අඳින්න තිබ්බ කොලම් එක ඔයාලට නෝට් එකේ ඒක අඳින්න පුළුවන් මම මේ අතින් ඇඳලා ඔයාලට පේන්නේ නැහැ මේක ඇඳ නැත්නම් පේන්නේ නැහැ ඒක ඇඳුත් right next right example the time of arrivals right I will fill this next example we want to discuss හරි පොතේ දැන් ස්කේල් එක කැල්කියුලේට් කරන කතාවේ තේරුම් නැත්නම් කවුරු හරි අහන්න scale එක calculate කරගත්තු කාලේ තේරුම් නැති if you are not understand how we calculate the scales you can ask them right තේරුම් නැහැ right last week video එකක් බලන්න නමුත් I will explain a bit හරි for example හරි first one එක 20 numbers of letters නේ අපි deliver කරන්න පුතේ එතකොට කියනවා එක symbol එකකින් you want to show the 8 letters ඔන්න සර් ගත්තා circle එක circle එකක් කොන්න අපි අඳිනවා Monday විතරක් සර් අඳින්නේ Monday I will draw only for Monday 20 letters ඔන්න සර් එක circle එකක් ඇඳලා 8 letters I draw the another circle another 8 letters දැන් කීයද 8 plus 8 16 within two circles we represent 16 letters. The balance is 4. මේ circle එක 8 නම්
මේකෙන් half එක කීයද පුතේ 4 මේ circle එකේ 8 නම් මේකෙන් quarter එක කීයද 2 හරි ඔන්න කලින් අපි දැනගත්තා එහෙනම් balance is half means හරි ඔන්න අපි half circle එකක් ගන්නවා හරි ඔන්න අපි half circle එකක් ගන්නවා එතකොට ඉවරයි හරි අපි half circle එකක් ගන්නවා මෙන්න මේමයි calculate කරගන්න another one 32 කියමු 32 letters උත් අපි හඳුනනවා divide by 8 8 කියලා කියන්නේ scale එක divide by 8 4 නේද හරි divide කරපුවාම 8 ඒව හතරක් තියෙනවා 32 එහෙනම් කොච්චරක් අපි අඳින්න ඕනේද හරි totally 4 zeros complete 4 zeros අඳින්න ඕනේ to represent 32 8යි 16යි 24යි 32යි 8 16 24 32 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි calculate කරගන්නේ data representation video එක last week එක refer again නා කට්ටියටම video එකක් කරලා තියෙනවා you can refer again next क्या बोलते हैं सर बोर्ड हैंडल हाँ थोड़ी टेक्निकल पास से दिए थे बुलवान को थे सर इतनी मोमा लिमिटेड यस सर वर्किंग विथ लिमिटेड रिसोर्सेस राइट थोड़ा एक तमाम नोट का खाली क्या बना वह नोट के लिए रात में क्या करते हैं अरे अरे हम क्या रो पेन में तो बोलते प्रश्न आते हैं नहीं इधर अरे राइट नेक्स्ट अभी एग्जांपल याद करना है the time of arrival on a certain day of the grade 6 student of a certain class is represented in the following picture graphs මෙන්න grade 6 students ලා උදේ 7යි 5යි ඉඳලා ඉස්කෝලේ ආපු කට්ටිය පරක් වෙලා කලින් ඕම ආපු කට්ටිය හරිද 4 students represented by the symbol by this circle and एक सर्कल लेकिन 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करना अरे 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना में टाइप किया 7 5 7 10 ఇది స్కూల్ లో నడుపుతే వాళ్ళ అన్నమాట 7 5 7 10 ఆపు కట్టి ఇదే ఆపు కట్టి 7 10 టు 750 అవకాశ ఆపు కట్టి 715 టు 720 మే అంతిమතම හරි SMT එක වෙලා දුවගෙන ඇවිල්ලා ගේට් එක ගාව සෙට් එකක් තියෙන්නේ අපේ මේ කට්ටිය 725 to 730 මේ පවු වෙලා යන කට්ටිය හැමදාම බැලු වාගෙන යන්නේ ඒ කට්ටිය ඔන්න representing the students during the specific time period or a specific day into the school වලට උදේ ආපු කාලේ තමයි මේ තියෙන්නේ right ඔන්න we are going to analyze that right we are going to analyze that कोड आप एनालाइज कराने वाले राइट prospection how many students arrived during the period of 7:05 am to 7:10 මෙන්න නේද 7:05 am to 7:10 am how many students represent කවුරු හරි කෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න බලන්න කට්ටියම කිව්වත් කමක් නැහැ. උනත් ඇක්ටිනේ තෝරගන්න බෑනේ මට. වෙන්නේ නැහැ. right how many students දැන් මේ circle එකෙන් කීයක් වෙනවද පුතේ 4 එහෙනම් quarter of circle එකෙන් එක්කෙනයි මේ සර් ඇඳලා පෙන්නනවා මේක 4 නම් 1 1 1 1 නේද මේවා ආපුවා මේක එකක් හරි එකයි මේ විදිහට ආවොත් එම් half ආවොත් එම් මේකේ ළමයි දෙන්නෙක් වෙනවා හරි මේවා આવොත් එහෙම 3 quarter આવොත් එහෙම ඒකෙන් හරි 3 students are represent ඔන්නෝම තමයි කියන්නේ එහෙනම් how many students arrived during the period of 7 meter හරි complete circle එකෙන් 4 students quarter එකෙන් 1 students එහෙනම් 5 students only attends on the 7:05 to 7:10 අතයි පහේ ඉඳන් අතයි 10ට පස් දෙනයි වාගේ right next one how many students arrived during the period of 7:15 to 7:30 7:15 to 7:30 දැන් මම ගන්න මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි ඈ කොහොමද දාන්නේ 7:15 to 7:30 හරි you can see no 7:15 to 7:30 7:15 to 7:30 එහෙනම් this total student should be included to this
question, this answer, right? This total student should be include 7:15 to 7:30. Shall we count? Atarai 4, another 4, 8, 12. අපි ඉස්සරින් count කරමු මේවා ටික. 4, next 8, 12, 16, 20, 24. Complete circle sir ගාලා ඉවරයි 24. මෙයාට කීයක් දෙන්න පුළුවන්ද? 2. එතකොට 26. මෙයාට දෙන්න පුළුවන් amount එක කීයද? 1. හරි? එහෙනම් 24, 26, 27 students. 27 students attended 7:15 to 7:30. Right. So next question here, right? On the day, no student arrived before 7:05 a.m. and by 7:30 a.m. all the students were presented in the class. Right? මේ question එකේ තව තියෙනවා පොඩක් ගන්න. හරි? Did you agree that? Right? 7:05 to 7:30 all the students attend උනාද මෙයාට? හරි? Right. මේ question එකේ වෙන මොකුත් අපිට number of students ලා දීලා නැති නිසා හරි අපිට කියන්න පුළුවන් all students attend උනා කියලා. Yes, this statement is true. Right. Next one. How many students are there in total in the class? How many students? Total students කොච්චර ඉන්නවද කියලා class එකේ. Now then we want to count. Sir ලේසියට යනවා. අපි මේක count කරගත්තා. 27 කියලා sir count කරගත්තානේ. For the second question we already count that 27. Next we want to count. This one is 4, this one is 4, 2 and 1. 4, 8, 10, 11. This 27 වලට another 11 should be at 27 and another 11. 6, 3. The 8, 3. 8, 3. The total students of the grade 6 classroom is how much? 38 students are there. 38 students are there. Right? Next. Shall we go to another one? Right? I will clean the board today. Right? I think it is easy that you can easily understand. And scale is important, no? Scale is very important to calculate the amount and analyze. Scale is very important. Therefore, I will do another example. Last week was to do the example for the scale by using scale as well as another one I discussed. Now, interpreted represented data in table, right? Table එකේ තියෙන එකක් represent කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. Right? ඔන්න question ටිකට යනවා sir. Quickly I want to go to the right number. Right. The number of kilograms of Bombay onions sold during the last 6 months of the year by a certain wholesale dealer is given in the following table. මේ table එකේ තියෙනවා Bombay onions අර ලොකු ලුණු විකුණුවා ඔච්චරද කියලා. January kilograms 21,700, February 22 450, March 21 850, April 27 200 and May 25,950, June 23,000. There kilograms Bombay onions sale කරනවා. දැන් මේ table එකෙන් අපි analyze කරන්න යමු කොහොමද මේක බලන්න. In which month was the greatest quantity of Bombay onions sold? Bombay question එක how much was sold during this month? Highest amount එක greatest amount එක හරි අපි කවදද sold කළේ greatest one 21 22 21 27 27,200 kilograms. 27,200 kilograms sold on which month? Which month? April. April month එකේ තමයි sold කළේ. හරි. කවුද පුතේ mic එක off කරගන්න? Second one. The wholesale dealer claims that the quantity of Bombay onions sold each month at
his shopping center is more than 22 kilograms. Write down your view regarding this statement. Right? The wholesale dealer claims that the quantity of Bombay onions sold each month of this shopping center is more than 22. More than 22 week ke koi maas walada? Right? Koi maas walada more than 22 week ke? Right? February. So you know February. How much? 22,450. Right? Next one April. So you have 27,200. 27,200. May 25,950. Next June 23,000. Can you see that now? Yes. Right. Now we want to express the total. We have a question. What are the months more than sell the Bombay onions more than 22 kilograms? What is the total? You want to total that one, huh? You want to total करना 0, 5, 10, balance is 1, 5, 7, 16, balance is 1, 3, 10, 15, 18, balance is 1, 3, 5, 7, 9. Right? 98,600 already sold the more than February. Sorry, month of February, April, March and June. Right? That is the analysis. You want to answer the question by using table. Right? Next question. Right? How many more kilograms of Bombay onions were sold in April than in March? How many sold? The difference that is the question. More than, right? April, how much sold? 27,200. 27,200 kilograms sold April. And the difference between March. March, how much sold? 21,850. No, 21,850. 21,850. 850. Now you can subtract this one. No, you want to find the difference. 0 subtract 0, 0, 0 subtract 5 back. අපි ගෙනා මේ එකනේ 10 වලින් 5 5. Now remaining in here 1. මෙයා ගත්තා මෙයාට 11 වලින් 8 3. Now remaining is 6 here 5. හරි 0. හරි 0. එහෙනම් 5,350 kilograms sold more than the March. April or sold in April more than March. 5,350 kilograms. Right? Shall we go to next one? Next question. An employee of this, right? shop employee of this shop state that the quantity of Bombay onions sold during the month of April and May exceeds 53 kilograms. So that this statement is true. මේ statement එක true ද කියලා කියනවා අපි sold the what අපි Bombay onions sold කළාලු sold during the month of April and May more than 53. බලන්න April and May more than 53 ද කියලා. Yes, April and May more than 53. Shall we add? We can identify that. No, මෙතන 27 25 කියලා කියන්නේ 25 දෙකක් එද්දීම 50 වෙනවා. That is more than 53. Right? That is more than 53. That means we want to add this. මේක අපි add කළොත් එහෙම හරි 50 more than 53. So add කරනවා මෙතන 0 5 11 right? Balance is 1 8 5 13 balance is 1. Yes. 53,150 එනවා මේ දෙකේ total එක. These totals are 53,150. Therefore we want to agree that one. Right. Next, write down probable reasons why the sales during the month of April and May exceed the sales during the other months.
Yes. Now we are going to analyze the data now. Then now මේගොල්ලෝ analyzing these data April and May වල greatest sale එකක් තියෙන්නේ ඇයි? Why greatest sale? ඇයි? April කියලා කියන්නේ April May related to the New Year festival. April වල නේද? Bombanian සුගා කරනවා because of New Year festival. ඊගාට මේ වල තුනක් කියලා අපි දන්නවා නේද? dancer දිනවා. dancer වලට වැඩි කරනවා. Therefore we want to write the answer is April and May is the festival era. Festival කාලයක්. Festival time period එකක්. Therefore the sales is increased. Right. Right. Now today we are completely discuss the lessons, data, analyzing, interpretations of data. I think you will able to get the enough knowledge that, as well as you want to follow the textbook exercises, because of you know that these days we are unable to conduct the physical classes, so we are trying to do something for you, right? Always we are trying to do something for you with the low resources, right? Some technical errors may be there, don't worry about that. Follow the what? Note, right? Previously I sent the note, you follow the note with the video. Okay, and today I am going to stop the class. If you have any questions, you can ask, right, within short period of time. Okay, තේරුණාද? යන්න මට mic එක on කරලා. පොඩි simple question, table එක බැලුවා answer ලියුවා. Another one is picture graph එක බැලුවා answers ලියුවා. exercises කරද්දි තව තේරෙයි video එක හරි මම ඔයගලන්ට WhatsApp එකේ video එක දාන්නම් හරි ඔයාලා ඒක prepare කරන්න පුළුවන් සැරෙන් සැරේට question වලට answer කරන්න. එහෙනම් shall we going to stop our class now. Thank you for your cooperations, right? Okay.